সবাইকে জোহার। তো চলা আজকে ক্লাসটাই আমরা করব কুড়মালি সমাজেকর মানে কুড়মালিকর সবচেয়ে ফেমাস নাটককার কালীপদ মাহাতো কিনা ন কালীপদ মাহাতো। কালীপদ মাহাতো মানে এরা কুড়মালি নাটক কেরিয়া বহুটাকর লিখইয়া লাগত। কেরিয়া বহু একটা ফেমাস নাটক লাগে যেটা कर पढ़ाई स्कूल से लेके कॉलेज तक को MA BA যারা যারা করত তারা को ই নাটকটা পড়ে লাই হেওই। তো এই নাটকটা বেজা ইম্পর্টেন্ট লাগে আর একর যে লিখইয়া লাগে ওখানে লাগাই ন কালীপদ মাহাতো। তো কালীপদ মাহাতক বারে আজকে ক্লাসটাই আমরা সম্পূর্ণ অকর জীবনীটা বারে জানে कर কোশনি করব, ঠিক আছে। কালীপদ মাহাতো ই দুনিয়ায় নাইকে মন্তুক অকর লিখল সাহিত্য কিংবা নাটক কিংবা কবিতা যেটা যেটা লিখলা আজও উটাকর পড়াই স্কুল সে লেকে কলেজ তক হেবই। সেই জন্যে কালীপদ মাহাতো যে লেখক লাগায় বেজা ইম্পর্টেন্ট লাগে আর এক্সামে ভরি ভরি কোন কোয়েশ্চেন হয়, সেই জন্য এই ক্লাসটা দেখেলাই ভুলিয়া না। তো ঢের দেরি নি করব, জলদি করে স্টার্ট করব, ঠিক আছে। তো ক্লাসটাকে সবাই লাইক করে দেখাক, লাইক নি করিয়া তোরা, ঠিক আছে। আর নয়া লাগিয়া তো জরুর সাবস্ক্রাইব করে लेबे। আজকে ক্লাসটাই আমরা কালীপদ মাহাতকর সম্পূর্ণ জীবনী মানে কবে জন্ম হেলেক কবে মরণ হেলেক আর অকর গাঁव कहाँ লাগে মানে জন্মভূমি অকর বাপের নাম কিনা অকর মায়ের নাম কিনা কবে मैट्रिक पास করলাই কবে নকরি করলাই সারা ডিটেলসটা আজকে ক্লাসটাই আমরা পড়ব, ঠিক আছে। তো চলা স্টার্ট করো। देखा स्क्रीन टाइम देखे पाओ या तोरा भालो करी, ठीक है। तो ध्यान से सुनबे है और बुझे कर क्वेश्चन करबे। जदि क्लास भीतर कहूँ बुझेला नहीं पारिया तो तोरा कमेंट करी जनाई देबे और आंसरटा मैं कमेंट एक द्वारा तोरा के जनाई देब। तो हेडिंग टाइम देखे पाओ यहाँ देल गला है कालीपद माहातो। तो कालीपद माहातोकर जे जन्म हेकले, ठीक कालीपद माहातोकर जन्म कबे हेरोए न 1943 साले। মনে রাখবে কবে হেরোয় ন 1943 সালে 17 জানুয়ারি। एक सेकेंड কবে হেরোয় ন 17 जनवरी 1943 साले। फिर से कहन कि एकर जन्म 17 जनवरी 1943 साले हेरोय और मरण कबे हेरोय न 1984 साले। तो यहाँ क्वेश्चन बने पड़े कि कालीपद माहातोकर जे फेमस नाटककार लगलाई ओकर जन्म कबे हेरोय न 1943 साले और मरण कबे हेरोय न 1984 साले, ठीक है। चलो एबार हमरा आगू दिके बढ़ो। एबार किना कहे न कुड़माली भाषा साहित्य माने कुड़माली भाषाकर साहित्य माने साहित्य के अनुसारे काकर न कुड़माली भाषाकर कालीपद माहातोकर एकटा आलादा जायगा आहे মানে অকর একটা আলাদাই জায়গা আছে সাহিত্যটাই কাহে আছে ন ওহ যে নাটকগুলা লিখর ও নাটকগুলা এতনা ফেমাস হয়ে গেলে যে অকর একটা আলাদাই পহচান বনি গেলে। একর একটা নাটককারক রূপে চিহ্নাপ আহে মানে মানে কালীপদ মাহাতোই যে নাটকগুলা লিখর আর ওগুলা এতনা ফেমাস হয়ে গেলে মানে অকর নাটককারক রূপে একটা চিহ্না ছাড়াই গেলে কুড়মালি সমাজটাই, ঠিক আছে। মানে গ্রামে সমাজে ওকর একটা চিহ্না একটা ইন্ডিকেট ছাড়াই গেলে कि कालीपद माहातो একটা फेमस नाटककार रह हलाई, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम जिला लोटा पहाड़ पश्चिमा माने पश्चिम सिंहभूम एक जिला है झारखंडे और से पश्चिम सिंहभूम जिला के भितरे लोटा पहाड़ है और ओकर पश्चिम दिके छोटो मोटो एक डुंगरी है किना है न छोटो मोटो एक डुंगरी है। से डुंगरी धारे सनुआ थाना दिगिल ओटा गाँव कालीपद माहातोकर जन्म हेर रहे। कौन थाना भितरे हेर रहे न सनुआ थाना। मने रखबे यहाँ क्वेश्चन टपके पारे, ठीक है। से जन्य इटा मने रखबे कौन थाना न सनुआ थाना और गाँवटार नाम किनार बोले न दिगिल ओटा, ठीक है। दिगिल ओटा गाँव ओकर किना हले न जन्म हेले ओकर जन्मभूमि हो गए दिगिल ओटा गाँव पश्चिम सिंहभूम जिला। कौन जिला
পশ্চিম সিংভূম জেলাকর লটা পাহাড় পশ্চিমা ছোট মোটো একটা ডুংরি আয়, সেইটার ধারটাই একটা সনুয়া থানা রহলে, থানাটার নাম সনুয়া থানা। আর গাঁওটার নাম দিগিল ওটা গাঁও, যাহা আমরাকর ফেমাস কবি কালীপদ মাহাতকর জন্ম হেল রহে। একর জন্ম 17 জানুয়ারি 1943 সালে মাই কৃষ্টমণি মাহাতকর গর্বে হের রহে। মায়ের নাম কিনা লাগে ন কৃষ্টমণি মাহাতো, কিনা লাগে ন কৃষ্টমণি মাহাতকর গর্ভে অকর জন্ম হেল রহে। ঠিক আছে। অকর বাদে কই একর বাপেক নাম দুর্গাচরণ মাহাতো রহে। কিনা রহে ন দুর্গাচরণ মাহাতো, জাখরা গাঁৱে গ্রাম প্রধান রহত। একর বাপ কিনা রহলাই ন গাঁৱেকর প্রধান। প্রধান মানে কিনা হয় ন প্রধান মানে হয় মুখিয়া। ঠিক আছে। প্রধান মানে কিনা রহে মুখিয়া রহে। গাঁৱেকর মানে 5-6টা গাঁও মিলাই কোনে একটা মুখিয়া বানাল যায়। তো এই গ্রাম প্রধান রহে এলাই কোনে ন দুর্গাচরণ মাহাতো, কালীপদ মাহাতকর বাপ। একর একটা বড় চাষা রহেত, সেই একর দিন বেজায় সুখে গুচেত রহেন। মানে কালীপদ মাহাতক বাপ বড় চাষা ঘর লাগলা। ঠিক আছে। সেই জন্যে একরাকর দিনচর্যা মানে খায়া পিয়াকর কষ্ট নিয়ে রতলেন, একরাক দিন রাত ভালো করি পায়রাই যাইতলেন। ইয়া তো বুঝে গেলে। হ্যাঁ, অকর বাদে কিনা কই একর 2 ভাই আর 2 বহিন রহত। এরা কই ভাই রহত ন 2 ভাই আর 2 বহিন। মনে রাখবে ইয়ালো কোয়েশ্চন টপকে পড়ে কি কালীপদ মাহাতোরা কই ভাই আর কই বহিন রহত। তো 2 ভাই আর 2 বহিন। মামা ঘর সুমাইন সাই করেকলা বান্দগাঁও থানায় রহে। কোন থানার ভিতর রহলে ন বান্দগাঁও থানায় রহে। একর মামা ঘাটটা কাহার হলে ন বান্দগাঁও থানায়। মনে রাখবে। একর ছোট ভাই গঙ্গাধর মাহাতো টাটা কলেজ চাইবাসাকর প্রফেসর রহত। কাহার রহত ন টাটা কলেজ চাইবাসাকর প্রফেসর রহত। কোনে রহত ন একর ছোট ভাই গঙ্গাধর মাহাতো। গঙ্গাধর মাহাতো কালীপদ মাহাতকর ছোট ভাই। এরা 2 ভাই আর 2 বহিন রহলা। তো ছোট ভাইটা গঙ্গাধর মাহাতো আর যারা প্রফেসর রহলা কাহাকর ন চাইবাসা কলেজ একর। আর 2টি বহিন মিনি আর লীলা মাহাতো আহাত। আর 2টি বহিন কোনে কোনে মনে রাখবে মিনি আর লীলা মাহাতো। फिर से कही दिहन 2টি বহিন মিনি আর লীলা মাহাতো। অকর বাদে কই কালীপদ বাবুক জীবন সঙ্গনী শকুন্তলা মাহাতো ডুমর বেড়া স্বর্গীয় গোবিন্দ মাহাতকর বেটি রহত। মানে কালীপদ মাহাতকর বহুক নাম রহলে শকুন্তলা মাহাতো। কিনা রহলে ন শকুন্তলা মাহাতো। আর কাহাক লাগলি ন ডুমের বেড়া, যেটা বাগমারা ভিতর আবে। ডুমের বেড়া গাঁওটার নাম লাগে, যেটা বাগমারা ভিতর আবে। আর কাকর বেটি রহলে ন স্বর্গীয় গোবিন্দ মাহাতো। মানে ওকর বাপ মরি গে রহে ওকর বহুকর বাপ। ঠিক আছে। সেই জন্য স্বর্গীয় লাগি গেলা। তো বাপের নাম বহুটিকর বাপের নাম কিনা রহলে ন গোবিন্দ মাহাতো। অকর বাদে কই ধিয়া পুতা কালীপদ বাবুকর 3 লগ আথিক। মানে কালীপদ বাবুরা মিলাই জলাই খুনে টোটে কয়টি একর আথিক ন 3 লগ হাত। 3 লগ অকর মানে গিদর মানে ছওয়া 3টি, 2টি বেটি আর একটা বেটা। 2টি বেটি আর একটা বেটা। বেটি গিলার নাম রয়ে রীতা আর পুষ্পা মাহাতো। বেটি গিলাকর কিনা কিনা নাম রহলে রীতা মাহাতো আর পুষ্পা মাহাতো। আর বেটাটার নাম কিনা লাগলে ন হেমন্ত কুমার মাহাতো। মনে রাখবে বেটাটা কিনা নাম রাখলে ন হেমন্ত কুমার মাহাতো। অকর বাদে কিনা কই একর পढ़ाई लिखाई हाड़ीमारा मिडिल स्कूल ले शुरू हेर रही। हमराकर फेमस नाटकार कालीपद माहातो बाबूकर जे शुरुआती पढ़ाई लिखाई ওটা कहाँ लगले न हांडीमारा मिडिल स्कूल ले शुरू हेर रही। हांडीमारा कहा चाहे हाड़ीमारा कहा। ठीक है। एकor बादे एरा मारवाड़ी हाई स्कूल चक्रधरपुर महान अपन नाम लिखाला। एकor बादे एरा माने कालीपद माहातो मिडिल स्कूले जखन एक पढ़ाई शेष हलें तखन एरा हाई स्कूल चली गला कहाँ न मारवाड़ी हाई स्कूल चक्रधरपुर, जेटा पश्चिम सिंहभूम जिलाकर भितरे आवे। उहाँ जाइखुन एरा
नाम लिखाला। ठीक है। एरा हियाले 1960 साले मैट्रिक पहला दर्जाएं पास कर रहत। कौन दर्जाएं न पहला दर्जाएं पास करले रहत। पहला दर्जाएं माने फार्स्ट डिवीजन कबे कर रहे न 1960 साले। मने रखबे कालीपद माहातो बाबू कबे मैट्रिक पास कर रहे न 1960 साले, वो भी फार्स्ट डिवीजने कर रहे। एरा एकटा बड़ जमींदारे घारे लग रहत। काकि जस्ट एकटुकू आगू टाइम मैं तोरा के सुनाई रह कि एराक बाप दुर्गाचरण माहातो बड़ चाषा लगल, से जन्य माने बड़ चाषा माने जमींदार लोग। ठीक है, से जन्य एरा जमींदारे लोग लगला। एकर पासे टाका पैसा के अभाव नहीं रहे। काकर पासे कालीपद माहातोर पासे टाका और पैसा के अभाव नहीं रहे। कहा कि एरा जमींदार लोक लगला और बड़ घरे चाषा लगला। और से तेहे बापे एरा के रांची कर संत जेवियर कॉलेज महान भर्ती करी दिलती। से खातिर एराक बाप दुर्गाचरण माहातो कालीपद माहातो के कहाँ भर्ती करी दिले जखन मैट्रिक पास करी गला तखन न रांची कर संत जेवियर कॉलेजे। कहाँ करी दिले न रांची कर संत जेवियर कॉलेजे एडमिशन कराई दिलती। जखन एडमिशन कराई दिले एरा हियाले 1962 साले आए पास करला। तखन वहाले आए पास कबे करलाई न 1962 साले। और फिर 1965 साले बीए करलाई। और 1965 साले किना करलाई न बीए करलाई। और 1966 साले महान बीएड पास करला। लगातार चलते गेले 62 आए पास करला, 1965 बीए पास करला और 1966 बीएड पास करला। ठीक है। पढ़ा लिखा सिराज के एरा नौकरी करते हैं घारले बाहर गला। किना करला न पढ़ा लिखा जखने सिराई गेले तखन एरा नौकरी करते हैं घारले बाहर आइला। कहाँ बिराई कुन चली गला न एरा पहिल चाकरी लेबर ऑफिसर हिसाबे कटक उड़ीसा महान करला। माने उड़ीसा कर कटक एक फेमस सिटी है। ठीक है, तो से सिटी टाइम जाइखुन लेबर ऑफिसर बनिखुन चाकरी करे लगला। घर ले बेजाय धूर रहे से तेहे एरा कर हिया मन नहीं लागले और एरा चाकरी छाड़ी दिल थी। किना करलो थी न चाकरीटा छाड़ी दिल थी। माने बेजाय धूर रोले कहाँ चक्रधरपुर और कहाँ कटक, से खातिर कालीपद बाबू नौकरीटा छाड़ी दिले। ठीक है। एकर बादे कुमार डुंगी अंचले ठकर बाबा हाई स्कूले। कौन हाई स्कूले न ठाकुर बाबा हाई स्कूले। फिर से सुनबे है किना को है न एकर बादे कुमार डुंगी अंचले ठकर बाबा हाई स्कूले 1966 साले सहायक शिक्षक को रूपे योगदान करला। सहायक शिक्षक। ठीक है, सहायक शिक्षक के रूपे वहाँ किना करला न जॉइनिंग करला। कौन स्कूले न ठकर बाबा हाई स्कूले, जेटा कुमार डुंगी अंचल भीतर आवे। कौन अंचल भीतर आवे न कुमार डुंगी अंचल भीतरे आवे। हियाव किछु दिन काम करल बादे एरा घुरी के नहीं गला। माने हियाव किछु दिन काम करला, 1 बछर 2 बछर किछु दिन काम करला, ओकर बादे आर गेला नहीं, माने छाड़ी दिल थी। एकर बादे 1967 साले किने आले न आदर्श मिडिल स्कूल चक्रधरपुर महान हेडमास्टर बनला। कौन स्कूले न आदर्श, मने रखबे आदर्श मिडिल स्कूल चक्रधरपुर महान हेडमास्टर बनी गला। ठीक है, कबे 1967 साले। मोटामोटी बछर दिन रही के एरा हिया मास्टारी करला। बछर दिन माने 1 बछर रही खुन वो स्कूल टाइम ठाकुर बाबा हाई स्कूले किना करला न हेडमास्टारी करला। ओकर बादे मंतुक हियाक ओकर मन नहीं लागले। हिया किना हेले और आकर मन नहीं लागले। और 1968 साले वो चाकरी ले इस्तीफा दे के जिला परिषद सिंहभूम बाटेले हेडमास्टारी चाकरी हाड़ीमारा मिडिल स्कूल सोनुआ महान योगदान दिल थी। माने को है 1968 साले वहाँ चाकरीटा छाड़ी दिले और सिंहभूम बाटेले हेडमास्टारी चाकरी हाड़ीमारा मिडिल स्कूल
যেটা সনুয়া থানা ভিতর আই মানে ওকর গাঁৱে লাগে ওকর গাঁওটা সনুয়া থানা ভিতর আই আর যাহালে ওরা পড়রত মানে হাড়িমারা মিডিল হাই স্কুল ওহাই যোগদান করলা। ঠিক আছে, মানে ওহা জয়নিং করলা। কিছুদিন বাদে ওরা ফির বদলি মিডিল স্কুল ওটার যেটা বনগাঁও মহান 1975 সালে হেলে মানে ওহাও কিছুদিন নকরি করলা আর বদলি হেইখুন ওটার কোন স্কুল ওটার যেটা বনগাঁও মানে গাঁওটার নাম লাগে বনগাঁও উহা 1975 সালে জয়নিং করলা। ওকর বাদে আখির তক্ক এরা এহে স্কুলে হেডমাস্টারি রহলা মানে আখরি তক্ক ও স্কুলটাই হেডমাস্টারি রহলা। লাস্ট কোন স্কুল ওটার যেটা বনগাঁওয়ের ভিতর আবে। ঠিক আছে, মিডিল স্কুল ওটার মনে রাখবে মিডিল স্কুল ওটারে ওকরা को লাস্ট নকরি ওঠিনলে ওকরা রিটায়ার হেরত। আর রিটায়ার কবে হেরত দেখা যায় 27 নভেম্বর 1984 সালে এরা हमराके ছাড়িকে চলি গেলা। মানে লাস্ট ওকরা নকরি ও স্কুলটা লোলে মিডিল স্কুল ওঠারে ওকর বাদে ই দুনিয়ালে ওকরা কবে চলি গেলা না 27 নভেম্বর 1984 সালে ই জমিনটাকে ছাড়ি খুন আমরা কালীপদ বাবু চলি গেলা। उ समय एकर उम्र मात्र 41 बछर रही। कतना रही मात्र 41 बछर माने 41 बछरे ओरा मरी गला। बेजाय कम उम्रे एखन मरण हो गए। बेजाय कम उम्रे एकर किना हो गए न मरण हो गए। जन्म मरण जीवेक धर्म इटा एकटा आहना लागे। ठीक है, आहना किना लागे जे जन्म मरण जीवेक धर्म जीवेकर तो इटा लागबे करे जन्म और मरण মানে জন্ম হলেই মরণ হবে। এহ ধরম ধরিকে নিতে নিতে অলেখা জীবে এহ দুনিয়ায় জন্মত আর মরত। এহটাক অনুসারে যতেক জীব আহাত জন্ম আর মরণ হবে। মন্তুক লোকে কার্দনিক তেহে ওরা কে ইয়াদ করল যায় মানে মন্তুক লোকেকর কারদানিক তেহে কারদানিক মানে লোকেকর এতনা কাজ করল হাত কালীপদ বাবু মানে কুর্মী সমাজক লেকে ভালো ভালো নাটক লিখল হাত যেটা পড়ায় আজও হবে সেইটাকে লোকে আজকালও ভুলে नहीं পারতি। মানুষ মরিজাত মন্তুক অকর সিরজল কাম কব नहीं মরে। মানুষ তো মরিজাত মন্তুক অকর যে কর্মটা রহি যায় কাহা নহে মর্তভূমি সেই খাতিরে তো আজও ক্রিয়া বহুটা পড়াই হেউ হয়। ঠিক আছে, কালীপদ বাবুক সিরজল নাটক কেরিয়া বহু যেটা 1983 সালে কিনা হেরোই প্রকাশন হেরোই এখনো কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াল যাই লাগল আই। এখনো কেরিয়া বহু নাটকটা স্কুল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো নাটকটাক বারে পড়াল যায়। আর কিনা কয়ে ন শাখা সিন্দুর যেটা নাটক লাগে এরা করে লিখল হেকে একটা শাখা সিন্দুর নাটক আয় যেসন কেরিয়া বহু নাটক হেকে সেই রকমই শাখা সিন্দুরটাও এরাকেরই নাটক লাগে যেটা কালীপদ মাহাতো হি লিখল আয়। ওকর বাদে কয়ে একর আলাদা বেজাইন এসন আরও পথি আয় যেগুলা এখনো তক্ক ছাপান নাই মানে এরাকর আরও পথি আয় এরা আরও পথি লিখল আয় যেটাকর প্রকাশন মানে নেই হেলাই যেসন বাঁশিধারী গীত অভিনয় মানে এটা গীতে লিখুন দেল গেলা সম্পূর্ণ রামায়ণ মহাভারত আর সতী বেহুল্লা আহে এগুলা এরাক দ্বারা লিখল আহে মন্তু এগুলা এখনো নেই ছাপাইলে আহে এখনো নেই প্রকাশন হেলা আহে। অকর বাদে কয়ে হামরে দেখিও কি কালীপদ বাবু কম উমরেই কুড়মালি ভাষা সাহিত্যে বেজান বড় যোগদান একটা নাটককারের রূপে দেলে আথি। মানে কহে হামরাক দেখুতে ঠিক আছে হামরাক দেখুতে কালীপদ বাবু কম উমরেই কুড়মালি ভাষাক সাহিত্যকর একটা নাটককারের রূপে বড় যোগদান পাওয়াইলে ওকর নাম হেলে কি বিশাল নাটককার ফেমস নাটককার কালীপদ মাহাতো। আর কেরিয়া বহুটালেই ফেমসের হয় একর আরও নাটক আহে শাখা সিন্দুর সেটাও পড়ি লেবে তোরা যদি মন করতে হন তো ওটা করো ভিডিও মানে ক্লাস লিখুন।
একর নাটক মাহানে কিনা কই ন একর নাটক মাহানে এখনুক সামাজিক ব্যবস্থাক সঠিক বাচিক পাওয়ায় একর নাটক মাহানে মানে একর নাটকের দ্বারাই এখনো সামাজিকর যে ব্যবস্থা হয় সেটা সঠিক পাওয়ায় কি হ্যাঁ সমাজে এহেগিলা হেওই এহানিয়র হেওই এহে নাটকটা পড়লে পাতা চলি যায় কি সামাজিকর ব্যবস্থাটা কেসন করি আয় ওটা একদম সঠিক পাবাই একর নাটক গিলা পড়লে কি কেসন করি লোকে রং রূপ মাহান ভেদ করত আর ওকে হীনভাবে নজর করতে মানে নাটক গিরা পড়ল পরে পাতা চলতন কি লোকে কেসন করি রং বদলত রূপ বদলত আর এক দশর সঙ্গে কেসন করি ভেদ করত হীন ভাবনা করত ঠিক আছে সেটা একবারে ডিটেলসে নাটক গিলানে দেল রহে একর নাটক মাহান গম্ভীর সামাজিক মুদ্রা পাওয়ায় গম্ভীর সামাজিক মুদ্রা মানে মানে সামাজিকর কোনো ঘটনা হেলা সেইটা একবারে এরা লিখে দেলা মানে গম্ভীর ঘটনা যেটাকে নেই হেবাক চাই ও ঘটনাটা সমাজে সেই নিয়র ঘটনা হেবে সেই ঘটনাগুলাকে এরা নাটক এক রূপে উল্লেখিত করত কেরিয়া বহু এ সামাজিক তানা বানা মহান বুনল নাটক হেকে কেরিয়া বহুটা নিজেকর লিখল জড়ল আর দেখত নাটক লাগি সেইটা এরা নিজে হাতে কলমে লিখলা যে হয়ে একর কুড়মালি ভাষা সাহিত্যে যোগদান বেজাই বড় আহে যেটা আমরা ভুলে नहीं পারিও মানে কালীপদ মাহাতো বাবুকর কুড়মালি সমাজে একটা কুড়মালি সাহিত্যিক রূপে बहुत বড় যোগদান আহে বেজাই বড় যোগদান আহে যেটা हमरा कहे आने वाला पीढ़ीराव नहीं भूले पारता ठीक है तो तोहरा के कैसन लगलो हन कुड़माली नाटक फेमस कालीपद माहातो बाबू बारे जेटा सम्पूर्ण जीवनीकर चर्चा ई क्लासेर माध्यमे कर लियो तो तोरा कमेंट करी जानाई देबे जे कैसन लागली क्लासटा ताकि नेक्स्ट क्लासे आरो नाटककार आरो कवि लेखन बारे आबो तो क्लासटा एटिनटाई लास्ट करो बहुत बहुत धन्यवाद।